Hastani kurang thairago homchang rili khlaijak mahike dokmali hatio bo khlaijaka homchang rili. Delio thangai David Murasingno logeri maya phano Tripura hastio tongai homchang rili khlaimani bisingte logeri wi tongo David Murasingno kabangma Tripura tongko somtong nai lukurok te Tripura motha bodolni adongrok YTF TWF rok bahaino logeri wi tongo homchang rili khlaimani bisingte David Murasingno obahaikenok raklo dokmali hatio bo homchang rili khlai David Murasingno logeri kha te shanmung shankha tripartite accord dati implement khlainani illegal migrant rokno rot khlainani te constitutional solution o homchang rili khlaimugo manjagi ka ti edit ningen Robindra Deborma MDC Shodagor kolai subjona chairman Sudhir Deborma khobui dofano hamjangnai amchini joto Tripura saro manjak laikha Tripura hasteni belai kana phangnang tai energetic leader chini borong manang David Murasing lai thanai 5 tarik Julai sir bo paidal jatra chini rajbari ni simit inya khaba agartala ni simit Delhi jora 500 kilometers bo yakoma himai thangai tini jontor montoro Bharatni rajdhani India ni capital o thangai nai tini aro kaisa kotorma panda rally khlaijaka ধরক যত সেমার তামনি বাগৈ বারবার অনেক বরং সাউ তামনি বাগৈ ডেভিড মুরাসিং তামনি বাগৈ বড় আসে কষ্ট খাইयै তাই বিনি লগি তংনাই রক বরং जों পুইলানো जों ত্রিপুরা সাংনি সেলুট মারু বরং আয়োগ লগি তংথং তামনি বাগৈ বর তিনার মাথাং রক সেমার চিনি মিডিয়া রক যে ত্রিপুরা রাজ্য जों সাইথাং হাংকাই 1949 ni তিনি হাই 9 তারিখ সেপ্টেম্বর ন भारत बाय मार्च जारंगनानि बागै चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी पुइला साकर खलायमानि आपनो रिक्सावे आपनो मुतुना रगैनो तिनि दिल्ली ओ अमाहायके तिनि कायसा जंतर मंतर बुसकांगो ताई इंडिया गवर्नमेंट ओ जों खुनजु कारिना बागै आरो थांमानि आपनो बरम रियै आपनो जों श्रद्धा खलायै आपनो मुतु खलायै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि लक्ष लक्ष त्रिपुरा सारगो तिनि अमाहायके সারাটা শুধু নন এডিসি এলাকায়া আগরতলানি সিমি যাত্রত করং করং জায়গাও তিনি অমাইকাই সিরি খলাইও চিনি মূল দাবিংখা কাইথাম তিনিনি নাম্বার 1 খা 2024 ni 2nd March India government by Tripura Motha state government tripartite je accord mani land right nini tamne language right direct funding 125 amendment no soho যে অবন দাক্তি ইমপ্লিমেন্ট খাইনা বাগৈ তাই ত্রিপুরা হাসতেও দল যতন সেবরম 184 রাজানি দেশ মই এক সময় রাজানি দেশ তমনি 1949 ni 15 অক্টোবর जों मार्च जारंखा आबुनि परे तेरेक खायरो इलिगेल माइग्रेंट रक हाबमानि एमन भाबे हाबका जों जारा अरनि मूल आदिवासी जों जारा तंनाय रक जों अर कमै माथा আপনি বাগৈ বরং দাক্তি খাইयै ইন্ডিয়ানি সংবিধানি রায়দাতৈ বরং কারি রহনা বাগৈ जों দাবি খাইও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বরং দাক্তি কারিনানি আবংখা চিনি কাইনি 2 নাম্বার 3 নাম্বার খা जों टाउन बागै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डां जों दाक्ति ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड रेडी आइया खा जों अर रखा ताइ तंमांलाक जों कमरि खांचिनाय तेरेक सेदेरते फाइते অমন রক্ষা খাইনাকা একমাত্র সঙ্গে আলাদা রাজ্য মারে নাই আলাদা রাজ্য নেই কোনো অসুবিধা করে যদি নং 36 গণ রিমান খাই নং যদি উত্তরাখণ্ডর জোরে রিমান খাই ঝাড়খণ্ডর রিমান খাই তেলেঙ্গানার রিমান খাই আপনা আগে বহুদিন মিজোরাম নাগাল্যান্ড মণিপুর অমরগত এক সময় ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তো মনলে অর সঙ্গে নেতাম অসুবিধা তং বেলা এখানে খানাঙ্গো বেলা খাই দুঃখ নাঙ্গো কেন্দ্র সরকারনি বিনি খাকলাব আছে ফান করে जों नुगो 1982 आ जराव जों चबा नखरजा आंनि जिउ चबा नखरजा जरचन्द्र दुरुपिने तंग जों चबा नखरजा आ जराव हाइनो लेरि तंगो तावनि बागै निनि त्रिपुरा सानो थांगया सायो आफ्रो सो 6 शिड्यूल नांगिया आफ्रो 10 लगितलांगो ताबुगो हाइनो যখন কেন্দ্র সরকার রেডি ইনখা একর্ড ইনখা কক সাকা ইন্ডিয়া অল ওয়ার্ল্ড नि बरक हायुं नि बरक नुगै तंखा जे तामनि बागै तिनि बोबाग्रा saya ningya kare tini onoson tonggoi tini Tripura sani ekot ma khaikan afro
देशनि स्वराष्ट्र मन्त्री स्राय स्रायगे साखा ओ त्रिपुरासारक नरक सातक जाखा ओ त्रिपुरासारक नंनि देश कमाखा ओ त्रिपुरासारक नंनि हा कमाखा आव नंनो मो सांविधानिक अधिकार नंनो रिना नांखा रिसिनाय हनि रमानि परवर्तिनि 19 मास नि परेबो साबनि कगबाय नों तिनि रियां तं आबनि बागे दाक्ति खाय जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अबनि हयतोनो फायो अबनि हयतोनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि दाबिना तुइनाय जों तिनि अमो अरो जों भुमलंनि दुगमाले हातिनि सिबिचिनि फरेस्ट कम्युनिटि खाय यांगो जों जा थांमानि आयंति हिमै जों तिनि कासे खादुमानि पान्दा खुंबायका जोंनि दाबिना समर्थन खाय अय एलाकानि हाजार हाजार चिनि लुकरक तिदा चिनि अरो कोनो दल करै कोनो पार्टी करै जों जतनो त्रिपुरासा मोथांजाना नांसिनाय जों कमनानि मुसुंलिया जों कमानानि मुसुंलिया जों करिङि दंना मुसुंलिया चिन हा जों रक्षा खायना मुसुंगु आबोनि तिनर हाजार हाजार गरै गोनां जतनो फायलै जों नरति थानचांलाय